asukare de bahaki pusaba asukare de chini asukare de bahaki pusaba asukare de na nor sabur da khai sagare जों बिधान सभा टिसाफोर नरंनो केदो याफा खरमान नुगिया नो एमएलए रंनो याफा खरमान नुगिया जखन ताय आं चिरो खबसा सुक्ला सरन बाय आं जखन रिलायो बसाव जोंताय गेट डिफारेंट नांलिया सीपीएम नि जाला बायसे मा साननि साफ्रो किन्तु आं जखन बसाय साफ्रो केदो सीपीएम नि कुन एमएलए याफा खर बिया आं सा एडिसिनि सीपीएम रो माने बेपार आबो हे बेपार आसुकरे बीजेपी ने मेसन दी सिकता बीजेपी ने अगेन मेसन दी आबो तो जोंनि पार्टीनि स्ट्रेटेजि जों बनायता आबो ओंखाय आको आसुकरे दे बाहाय बसाबो आसुकरे दे चिनि जों दिनै दूर टू दूर केम्पेइन खायमानि लामावो दिनै जों सीपीएम नि अजामारा बयबो मालाय फैका अ आमसायाव गुरि नायमानि याबुलो जों गोबां मा लुकुरंनि कक खनाका नोंनि कैंडिडेट गरै साबनो भोट दिनाय अकग्रब जों लुकुरो बैसंजाखा दिनै आबोनि सराय सारि पास्टाव प्रेस मिटनि बिसिंथै जों दिनाय एकाकाय गोबां मा चिनि दाबि दङ गोबां मा सानजांनाय चिनि दाबि जे ताबुक जों सभा खाय दं माने आबोनि बिसिंग रुमान स्क्रिप्ट न तै कायसा इशु चिनि सालकलांमा चिनि ककनि कक न जों सैनानि बागै एकाय आं ताबुक सोंनाय चिनि बरम गोनां जे आगिनि टीटीएडीसी नि सीएम चिनि बरम गोनां राधाचरण देव बर्मन जे रुमान स्क्रिप्ट नि सम्पर्के सीपीएम नि बंनि जे बखानि कक्तामो अब किसा साकाकाय लुकुरक सायमानता ओर मते तो अनेक आलोचना खाइमाना ना तब तो मेन खा 2 दिन परे ना इलेक्शन नाय इलेक्शन तब बीजेपी ने बाकी मेसेनी मान आबोना ना प्रायोरिटी ना नि दरकार कारण तब मेन जे एनिमी बीजेपी गोटा राज्य पक्षे नंगला तब रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला स्क्रिप्ट बका टोटल स्क्रिप्ट चेंज खाइसे तब देवनागरी पैसे चालकना नबगै प्रोसेस तो गो जगह बासबो को कहे तो कथां तो खसर तमसा थेकेला तक समासा फसिका जों कथां बाहागे तो इमान ए जे बीजेपी तब जे गोटा देश जे सर्वनाश खायनि चेष्टा खाइ दंगो चाकरी बाकरी থেকে আরম্ভ খাই অর্থনীতি আক্রমণ থেকে আরম্ভ খাই বরফনি যে ন্যূনতম যে সাহিত্য শাসন जों তাবো কেবল টিপালেন সানো কেবল গ্রেটার টিপালেন সানো কেবল এডিশন এম্পাওয়ারমেন্ট সানো কিন্তু তাবো টোটাল যে এম্পাওয়ারমেন্ট তাবো যে মানে তো মানে তাবো ইসিসি তাবো বড় থানায় 5 আগস্ট বিল পাস খাইয়া বড় তাবো ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট 26 জুলাই পাস খাইয়া যে কনজারভেশন অ্যাক্ট নং টিপালেন খনে যে সাততামनाय आलादा राज्य से वो राज्य बिसिंग जे हा दं माने कारण त्रिपुरा राज्य 82% का फरेस्ट लैंड और लैंड राइट्स नताबो जे मान मानाव पचस दंगला ओके जरा है खाये तब आनी जे फरेस्ट राइट नि जे लैंड दं माने ऑल लैंड जरा सेकंड बागै बिल तो बखा एडीसी नि एनवायरनमेंट तो दोरेलकक एडीसी जे क्षमता दं माने तबो एक्जिस्टिंग सिनि एडीसी तांबा लैंड लैंग्वेज कल्चर जे कल्चर सिनि जे सामाजिक रीति नीति विधि संरक्षण सिन जे रिजर्वेशन तबु अब पर्यंत खरबंनाय सिगननाय संकुचित आबो तो निनि विभिन्न दाबिनिले आबो मेन हिंकाय चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे सिनि दाबि तो जों गोबां मा बसर जों सभा खायफैका हा आबो लेफ्ट फ्रन्ट आबो तो जों सभा खालायका बेखाय नरक सब समय न बांग्ला स्क्रिप्ट नि पक्षे नरक साइ दङ এবং नरनि जखन रुल्स खाइ दङ टीटीएडीसी এবং स्टेट नरक जखन जों शासन खाइ दङ आ समय नरक बांग्ला स्क्रिप्ट किन्तु इदानिं टीएसयू नि कायसा प्रोग्राम नुखा बा बरबक सेका जारा बांग्ला बा सिनाय सैतुन आर जारा रोमान के सिनाय सैतुन तब नोंनि स्टैंड क्लियर स्टैंड तामुंना नरक कि रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे ना बांग्ला स्क्रिप्ट पक्षे आमसे टीएसयू नि जे स्टैंड माने लेफ्ट फ्रंट स्टैंड सेका कोनो दिन 1979 सालनि 19 জানুয়ারি যখন बिल पास हो ओ जगह रोमान स्क्रिप्ट भन्ने करे
বাংলা স্ক্রিপ্ট পাইব না উনকো না। পবিত্র না। পবিত্র হ্যাঁ। সরকারনি যে ভাষা না, না। কমিশন খাইজাকা আবো আর আলাদা। কিন্তু 67% বরং ন কিন্তু হ্যাঁ। রোমান স্ক্রিপ্ট নি পক্ষে রায় রেখা আর তা আবো- আংজা আবো নুমানি আলাদা। গে আবদন কিন্তু- সরকার তংফুরতাং চালক লিয়া নর না, না। তাঙ্গই রোমান স্ক্রিপ্ট নর গঠন খাইলিয়া না ওর নों बाय तर्क बितर्क खाने ताबु बेपाय हा आं परिष्कार सानाय रोमान स्क्रिप्ट नि बागै बो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय मा परिना नि बो आइनो करै रोमान स्क्रिप्ट बाय परिना नांने नि बो आइनो करै जेटा बिल पास खा 19 जनवरी 1979 नो इनका जगह परिष्कार ओ दिनो स्कूल से करै परिना से करै आता तो सानि परसे दिनि सें जगाने स्कूल आसबि तंगो जगा हाई स्कूल गो निने एसरा यो सासु हाई स्कूल माने 12 स्कूल माने बुफुंबा स्कूल से करी पढ़ने से करे इनका जा स्कूल तो माने पुरो बेबां बांग्ला मीडियाम इनका बांग्ला पढ़िबो किसे मिसे लेखा पढ़ा खाइया इनका ठीक আছে बांग्ला सिनि नगानानि भाषा बांग्ला पढ़नाय सिनि ताको बुको सिंगो बांग्ला बाय पढ़ि खाइया ठीक আছে चलिथों तबो 4G 5G नि जुग खाइया तबो निश्चय जों অন্ধভাবে বাংলা স্ক্রিনের পক্ষে বিয়া অন্ধভাবে রোমান স্ক্রিনের পক্ষে বিয়া যেটা বাস্তব তবু বড় 4G 8G যুগ ফাইকা তবু বড় তবু নাইও তে ঠিক আছে ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল যদি বিনি বিজনেস বিনি কেরিয়ার বিল্ড আপ খাইনাং গাকাই ইংরেজি দরকার মোবাইল টোবাইল হেন তেন কম্পিউটার খুবই দরকার আবনি বাগৈ সিন পরিষ্কার ভাবে ন সাকা যে নং রোমান স্ক্রিপ্ট পড়নাবো সংখ্যা পড়দি সিনাবো সংখ্যা সুদি অলরেডি ইউনিভার্সিটি ও কলেজ অলরেডি तब चलिन दं রোমান चलिन दं कुन आपत्ति करी आपत्ति बो जगह फाइके बताबो आपत्ति तो बीजेपी से ओ सनिरक से ओ दरबार पातु बोले बांग्ला बाई चलि दं माने रोमान बाई चलि दं माने रोमान बाई सही से बांग्ला खनि नोटिस खेमेनि परे बरक तब जे राइट टू एजुकेशन न्यूज एजुकेशन पॉलिसी वो একটা ন স্ক্রিপ্ট নাই এবং রাষ্ট্রীয় স্ক্রিপ্ট বরক নিজিন রাষ্ট্রবাদী মনে খায় রাষ্ট্রবাদী মানে তাম ও জায়গা হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান ও বাপ না থেকে বরক তাবো ই দেবনাগরী অক্ষর পাই হিন্দি বা যেটা সংস্কৃত যে ল্যাঙ্গুয়েজ বন দেবনাগরীটা বন তাবো বরক প্রমোট খেয়ে চেষ্টা করে খরচে দরবা কাজে আবতে কোনো ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব সিনে করে আস্তে আস্তে বরক যখন উঙ্গানা বরক না ঠিক না এতে রোমান স্ক্রিপ্ট বেশি কোনো আপত্তি করি বাংলাতে কোনো আপত্তি করি আপত্তিনি জায়গাকে জায়গা সেটাবো বিজেপি যেখানে টোটাল কোন স্ক্রিপ্ট পাই তাবো তো বাংলা সুসে থ্রেটেড বাংলা সুসে তাবো নিনে এই যে বিদ্যাজ্যোতি নামে যে 177টা স্কুল খা ওরা বাংলা বাই পরীক্ষা সেরি বাংলা তাবো ইংরেজি বেশি পরীক্ষা নাই অথচ পড়াশোনাকে তাই বাংলা মিডিয়াম বাই সামনে দঙ্গ বিপদ তো জায়গা সে বলে তর্ক সিনি স্ট্যান্ড ক্লিয়ার পরিষ্কার এই অবনা সম ক্লিয়ার না মসুম দা অবনা সম ক্লিয়ার না সম ক্লিয়ার না অবনা ক্লিয়ার না মসুম বিজেপি না বাহিকা কাসুমান অবশ্যই চেষ্টা করে কাসুনানি বা যে সনে স্ট্যান্ড তো সংখ্যা ক্লিয়ার মাংনা নাই জানো সঙ্গা কোনো মুভমেন্ট খাই দङ চিনি তো সঙ্গো দিনে ফায়াই খুবই ন খুশি খা সঙ্গো তাবো ক্যাম্পেইন ন ফাইজাক নরব ক্যাম্পেইন ফাইতো মানে নরবাই মালাকে কিন্তু সাধারণ বড় বাইসং কগলাম সাই বুঝিখা ত্রিপুরামথাংनि तरफ থেকে नंनि तरफ থেকেबो जों नंनो साधुवाद न जानांगौ खाखा हामना जानांगौ जे पाब्लिक रक जारा मिथिनि नरक थांका बरोबर संनो फिडबैक रेखा जे ना संनो बीजेपी ने मेसन बागै जानो बुटना दरकार बननो बुट दिहिन नरक जेटा पाब्लिक न साइतो माने अब खुबै ना जों आमति प्रसार ताबु खाया को चिनि प्रसार बीजेपी न मेसन ताबु बीजेपी न मेसन न नै बा सीपीएम ने जिदिना नमति जों कोन प्रसार खाया को ना जों आमति प्रसार खाया को जों साका जेता चिनि दाबी न चिनि जे संविधान नि जे दाबी मानिना हालनाय बा जेता चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि न जारा मानिनाय रोमान स्क्रिप्ट नि पके जारा कक सानाय जों आब्रु विवेक नि बुट दिनानै कक्सि साव किन्तु जों अरे बीजेपी न मेसेन ननि बा सीपीएम न जिदिना नै बा अमति जों प्रसार खाया को एकाय ताबु ग्राउन्ड लेभेल त तामको जोंबो थांकाबले ग्राउन्ड लेभेल हेदिबा एकाय ताबु खाय मेन हिंगाय जेता संविधान नि जेता बिसिङ जे कुनो चिन्ति प्रसार नै मान थाइन नरक सापुट दाखाय संविधान भारत नि संविधान बिसिङ सिने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू থেকে ন সাংবিধানিক যা যা যে সুযোগ দं माने बनो एक्सटेंड खाने बागै बनो प्रमोट खाने बागै
ইয়া খত তিনি জেলা পরিষদ আনি কক আনি কক নিয়াকাই নরক সংবিধাননি যে কোন অধিকার না নরক মানি দানা নাই जों তামো না খাইনাবা আচ্ছা আগে আংগাवनो ताबसानाय जों गेट टिपारलेन सानमानि भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2.3 থেকে जों सानो अब भारतनि संविधाननि बायरेया भारतनि संविधाननि बिसिङनो बेखाय जों ताबो गेट टिपारलेननि सम्पर्के नंनि स्टेन्ड तामंनाय না না এটা টিপারলেন হবো একটা পলিটিক্যাল ডিমান্ড আবো এটা টিপারলেন হবো অসাংবিধানিক जों খাখাইয়া সেটা অসাংবিধানিক একটা যা পলিটিক্যাল এজেন্ডা দङ নং পলিটিক্যাল এজেন্ডা দङ সিনি একটা পলিটিক্যাল এজেন্ডা দङ কাজে পলিটিক্যাল এজেন্ডা তুই জানা যা লড়াই খাইতং আবো কোনো আপত্তি নেই বিষয় করে সেটা আবো নং না নর সাপোর্ট दा खायसागोन जों बिधान सभा टिसापुर नरनो केदो याफा खरमान नुगिया नो एमएलए रनो याफा खरमान नुगिया যখন তাই আং চির খবসা শুক্লা চরণ বাই আং যখন রিলাইयो বসাও जोंथाय गेट टिपारलेन नांलिया सीपीएम नि जाला बायसे मा साननि साफ्रो किन्तु आं যখন বসাই साफ्रो केनो सीपीएम नि কোন एमएलए याफा खरबिया आं सा कमाने नन्दिता तंगले नन्दिता बाय जों बुतके फाइट खायगोन नुखानाब्ले जों कोनिनो फाइट खायो नन्दिता बाय दा सामाने थिनो साकाब्ला ब अननाय किसे साया कुनि जेटा बखाने जे माने जेटा वांसुमान या जेटा घटना अच्छा जेटा फैक्ट बाबनो न साका थिनो साकाब्ला सकासा सिखिनो दा खाइना बगन टिपारलेन नेता बेति साकाने तार माने संविधान न যদি মানি চলি খাঙ্কা কা गेट टिपारलेन बा सीपीएम नो मानि ব্যাপার আবো তা ব্যাপার আসু করে মান या আবো নরাও যেটা খেনেনি অবো খাদি बीजेपी ने मेसन दी सेटा बीजेपी ने आगे मेसन दी आबो तो जोंनि पार्टीनि स्ट्रेटेजिबो जों बनायता आबो ओंखाय आगो आसु करे दे बाइक को साबो आसु करे दे चिन किताब कायसा सोंना गिना तो सां ना ना और प्रश्न এটা না যে সামনে শুক্লানি ক যে সিপিএম না মেচনা বাগি সে আইপিএফ তে আন্দোলন আবংকাই आंबो एक समय आईपीएफ नि फाउंडर नि नखि बरक आपनका आं माने स्ट्रंगली आं आपनो अपोज खाइ आरो बसाके त नों पुनो न मा माने नाय बोले बखे आबो सम्पूर्ण आईपीएफ नि जारा ताबो खाइ तंनाय बरक नि न पर्यन्त ब अंको खाइ रखा हैसि पाताल बिसि हाबि रौका चिनि एनसी देबर माने इमान न साइबान चिनाय ब एस्पेक्ट के साका ब ग्राउंड থেকে बिना सामा रखाय बेलाय चालिया आं बेलाय कन्डेम खायो आईपीएफ तिबो ताबो फानो टिप्रालेन दाबि खाइ तंको हैसि अब माननानि तो उल्नि कक्सी आदा पॉलिटिकल एजेंडा आईपीएफ तिनि ताबु बो बातेते आरकानि वाइस प्रेसिडेंट तनाय बमते वर्कर्स तो ताफनो सेंट्रल कमिटी तो बर्न सिंनि बो ताफन आईपीएफ डिमांड या करिया यस यस ठीक আছে